Ćao svima, evo nas u još jednoj epizodi podcasta koji radimo sa Fondacijom CPI. Nastavljamo pričati o već poznatoj temi. Danas sa nama gošća je Ana Šučur, studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Sa mnom sam se više prilike imao družiti preko razmjene mailova nego u nastavi, s obzirom da si bila i na razmjeni na Erasmusu, malo ćemo i oko toga. Sada si na masteru na sigurnosnim mirovnim studijima. Ovaj prvi ciklus bachelor si završila na politologiji. Nekako je povezano i sigurnost i politologija sa cijelom ovom temom. Šta je još tebe motivisalo da se odlučiš da nam budeš dio ovog serijala? Pa zato što je ovo aktualan problem, znači nešto što pogađa sve države svijeta, što je prisutno u svakoj državi i nije nešto sad specifično za Bosnu i Hercegovinu, tako da zbog toga mi je bilo interesantno. Ovo je neka tema o kojoj mogu pričati sa svima i sa studentima na razmjeni. Dotaćemo, naravno to oko razmjene ćemo svakako da se dotaknemo nešto kasnije. Počeo sam nekako cijelu ovu priču sa pitanjem i nekako je nas zanimalo, zaključili smo da bar kad sam ja studirao nije se mnogo na fakultetu govorilo o zviždačima. Kada se ti prvi put susrela sa tim pojmom zviždač, je li to bio film, je li to bio neki tekst, kako su uopće saznala za taj pojam? Prvi put sam se susrela sa fenomenom zviždača 2016. godine kada sam pogledala film o Snowdenu. Vjerujem da su svi upućeni u taj slučaj bar površno. Dakle, Snowden je čovjek koji je razotkrio taj program masovnog nadzora od strane NSA, Nacionalne sigurnosne agencije Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, on je počeo da radi za NSA sa 25 godina i njemu je to bio posao i snova na prvu. Međutim, kasnije on otkriva mnoge nepravilnosti unutar specifičnih programa koji su dizajnirani za borbu protiv terorizma. To je bilo aktuelno nakon 2001. terorističkih napada na New York i Washington. I on je došao do saznanja da je nekako izjednačen nadzor ljudi koji su osumnjičeni za terorizam i običnih građana Amerike. I on je otkrio isto tako koliko se IT kompanije i Facebook recimo nekako nonšalantno i opušteno, koliko rukuju opušteno sa našim podacima. Tako da eto, to je bio neki prvi primjer i on je iznio mnoge optužbe na račun tih sigurnosnih agencija i kasnije ćemo vidjeti kako je to prihvaćeno od javnosti. A što se tiče drugog slučaja, Assange, naravno, svi znamo o njemu. Ne znam da li si ti imao priliku da učiš o ovome. Nažalost, ne. Ili je to bilo... Nisam. To je baš kad smo najavljeni ja raspravljali o tome. Počela je nekako, studirali smo kad su se obje afere o kojima govoriš dešavale, ali nismo imali, bar se ja ne sjećam, evo možda stvarno griješim, ali ne sjećam se da smo o tome nešto posebno govorili na fakultetu i onda smo, ja se sjećam da sam ja onako malo istraživao, gledao šta se to dešava, bilo mi iskreno zanimljivo i bio mi nekako super novi taj pojam. Sad ću ja znati neki pojam, drugi neće. Ali da se studiralo, da se posvetilo tome, baš i ne. Bio je aktualan Occupy Wall Street, to jesmo radili, ali ja uvijek nekako povezujem i taj koncept Occupy-a i cijele te borbe protiv i neoliberalnog poretka i globalnog kapitalizma i vremena koje je nastalo nakon krize 2008. godine, onda Assange, Snowden, nekako sve to ide lančano jedno uz drugo. I sve su to neke karike koje su spajale
dijelići i fragmenti toga. I ono, bilo je zanimljivo, ali uvijek je bila tu neka rupa gdje očekuješ da bi profesor trebao uskočiti, da bi ti trebao dati neku ono... Mislim, 2010. je on postao baš popularan, zato što su tada pušteni u javnost dokumenti američke vojske koje su proslijeđeni od Chelsea Manning, koja je bivša vojna analitičarka i vojnikinja. I 2006. je on zapravo osnovao Wikileaks. To je jedna međunarodna, neprofitna zviždačka organizacija. Sad, što se tiče Chelsea Manning i tih dokumenata, oni su otkrili mnogo zločina i loših stvari koje je američka vojska radila. Dakle, procurio je jedan video u javnost u kojem vidimo da američka vojska iz helikoptera recimo gađa civile u Iraku. Tako da je tada ponovo otvoreno to pitanje američkog prisustva na Bliskom istoku. Mislim, to se pominjalo na našem fakultetu, tako da, mislim, čudno je da nije ubačena ova priča o zviždačima i povezana nekako s tim. Da. Jer je bilo te priče o američkom prisustvu na Bliskom istoku, njihovoj vanjskoj politici. Da, ali evo recimo ja sam pisao fakultet 2009. Znači 2010. će se desiti to, onda 2013. drugi slučaj. Tako da nekako bilo je aktuelno sve to, ali link sa zviždačima i link cijele te priče nekako ili nije bio, ili ako je bio, onda je bio toliko nekako skrajnut da evo ja se iz ovog trenutka ne sjećam. Ali evo ovo što si ti sad rekla, imamo ta dva globalna primjera koja su nam nekako paradigma. Kad kažemo zviždač, to je Snowden, to je Assange. O čemu se u svijetu zviždi? Jesu li to samo vojne, političke, tajne ili da li, mislim, to su najpoznatiji primjeri, ali... Pa primjeri zviždanja su razni, dakle od prijavljivanja korupcije, diskriminacije, uznemiravanja ili kršenja nekih bezbjednosnih i zdravstvenih standarda do recimo slučajeva koji su vezani za zlostavljanje stanovništva koje su određene organizacije trebale da zaštite poput UN-a. Dakle, tu imamo slučajeve umješanosti tih organizacija u trgovinu ljudima kao na Kosovu, u Bosni i Hercegovini ranih 2000-ih i 90-ih godina. Tako da primjeri su zaista razni. Da kažem, u tom nekom modernom dobu 60-ih, 70-ih godina u Americi su najpoznatiji bili slučajevi to razotkrivanje korupcije, zagađenje vode, dakle neki društveni problemi. Nije bilo sad vezano za kontrolu države toliko koliko za neke, da kažem, možda manje ozbiljne stvari. Mislim, nije to manje ozbiljno. Ali... Da, ali nisu tako sistemske. Ali evo, imamo tu jedan paradoks nekako uvijek kad govorimo o ovom fenomenu. S jedne strane, imati zviždače znači da nešto ne funkcionira u sistemu, nešto ne funkcionira u poretku, bio to ekonomski, bio politički. Ako nemamo zviždača, odnosno ako zviždači nisu zaštićeni, to opet govori da taj poredak ne funkcionira jer nije dovoljno demokratičan, da ima korektive u samom društvu. Kako ti kao neko, evo, bila si na razmjenama u Austriji, u SAD-u i u Slovačkoj. U Francuskoj. U Francuskoj. Bila si isto tako na dva odsjeka, znači na politologiji, sad trenutno na sigurnosnim mirovnim studijima. Kako ti gledaš na taj paradoks iz neke možda naučne perspektive? Pa ja bih se prvo vratila na to da ne postoje, vezano za pitanje u kojim sferama se zviždači javljaju, da ne postoje dvije iste ili čak slične priče. Svaka je različita i svaka je za sebe i tu je bitno da obratimo pažnju i na iskustva zviždača. Naprimjer, Robert McCoy 2000. godine je otkrio korupciju u jednoj EU instituciji u Briselu, Komitet regiona, gdje je otkrio da neki ljudi lažiraju ponude za javne nabavke gdje je pronevjereno do nekoliko stotina hiljada eura.
i njega su pitali da li bi on to ponovo uradio, da li preporučio nekome drugom da to uradi i on je rekao definitivno ne. Tako da, pogotovo u to vrijeme kada zakoni o zaštiti zviždača nisu bili toliko dobri, nisu bili implementirani, on je rekao da je svima njima zajedničko to da im je potrebna podrška i obezbeđivanje recimo sigurne kuće gdje će biti zaštićeni od uznemiravanja psihičkog, fizičkog, od odmazde poslodavca. I također je rekao da je bitno u kojoj se situaciji životnoj ta osoba nalazi. Dakle, on ne bi preporučio recimo samohranoj majci da bude zviždač. Tako da, eto, na to je bitno da obratimo pažnju. Nije svako u prilici da bude zviždač, čak i oni ljudi koji su možda privilegovani mogu da upropaste svoj život, karijeru, porodicu zbog ovakvih stvari. Dakle, nema veze je li država nema veze. Sklizava u autoritarizam ili se radi o nekoj razvijenoj liberalnoj demokratiji. I nekako smo možda to sklizavanje liberalnih demokratija u autoritarizam možda najbolje vidimo sad sa trenutkom kada zemlje poput recimo Francuske sve više bivaju skloni pod izgovorom COVID mjera da kontroliraju stanovništvo u smislu nekog nadziranja. Da, definitivno postoji ta mračna strana tih mjera. Dakle, vlade su preuzele nova ovlašćenja za nadzor, praćenje stanovništva i teško da će se oni odreći te privilegije. Nekako to je prilika koju teško da će dobrovoljno da ispuste. Da, autoritarnim režimima je to bio kjec na desetku. Mada su i demokratski liberalni sad to hoću da kažem, režimi liberalni, recimo Macron je jedan od tih primjera i ovaj italijanski filozofija koja je možda malo i pretjerao u svemu tome, Agamben, on je isto tako, on je čak odmah krenuo da priča kako je korona izmišljotina, naravno da se ne slažem s tim, ali njemu je teza bila korona je izmišljotina kako bi vlade zapravo pojačale još više kontrolu nad stanovništvom. Ali činjenica jeste da se ta težnja kontrole na neki način legitimirala, dao joj se povod. Mada je tu bitno spomenuti da su i najuspješniji slučajevi borbe protiv COVID-a upravo bile države koje su od početka uvele te neke striktnije mjere. Tako da, mislim, ima tu sve... Nije to ni ništa novo. Evo, ako se vratimo na političku teoriju, Michel Foucault, nadzirati i kažnjavati, on primjećuje taj moment nadzora kao esencijalnog dijela liberalnih i kapitalističkih društava, da je nadzor i disciplina nad stanovništvom zapravo jedna jako bitna karika funkcioniranja svakog poretka. No da se vratimo na zviždače, zašto je bitno državama da nas kontrolira i zašto je bitno ljudima da spoznaju opasnost tog nadziranja? Pa prvo da kažem da u ovim kriznim vremenima međunarodno pravo dopušta državama da uvedu određene mjere, dakle nadzora, recimo restrikcije putovanja i slično, ali te mjere moraju biti srazmjerne, moraju biti privremene, moraju biti nediskriminatorne. Tako da nećemo sad da kažemo da je svaki nadzor ili svaka restrikcija da je sama po sebi loša ili da je neki vid velikog brata. Ali zašto je bitno? Pa mislim, ako pitate prosječnog čovjeka da li tebi smeta što te recimo država špijunira, vjerovatno će reći šta me briga, mislim, koga interesuje šta ja radim. Međutim, to je jedna od osnovnih stvari koje mi kao građani u slobodnom društvu treba da imamo. Dakle, da nam država ne gleda stalno preko ramena i ne zabada nos u naša posla, da bi se njegovao taj osjećaj sigurnosti u društvu. Mislim. To je bukvalno ona razlika između, možda klasična razlika između totalitarnih režima i ovih demokratskih, gdje je funkcioniranje totalitarnog režima zapravo politizacija pa time i nadziranje svih društvenih tokova. Slavoj Žižek je, na primjer, kada je počela korona, u svojoj knjizi Pandemija,
napisao da u trenutku pandemije zapravo između slobode i sigurnosti moramo birati sigurnost, jer je to zapravo ono što je sad nama esencijalno. Dakle, moramo zamijeniti sigurnost, moramo zamijeniti trenutnu slobodu za sigurnost, ali istovremeno vidio jedan dublji problem u svemu tome, a to je ako se ljudi bune protiv mjera koje im uspostavlja država, to zapravo govori o određenom nepovjerenju ljudi spram države. To povjerenje je vjerovatno i od ranije. I mi često ne vidimo, kao što kažeš, da li nas neko kontrolira ili ne. Ali u onom trenutku kada otkrijemo bilo koje represivne momente koje država nad nama provodi, evo kao što je uradio, kao što su radili Snowden ili kao što je uradio Assange, postavlja se sad jedno drugo pitanje, meni veoma važno, a to je jesu li u takvim situacijama zviždači izdajnici ili patriote? Pa to da li su zviždači, patriote ili izdajnici, mislim to zavisi koga pitate, zavisi od perspektive. Recimo za moćnike će uvijek biti izdajnici, iako možda tokom kampanje govore o transparentnosti, puno su im usta nekih sloboda i zaštite zviždača, kao što je primjer bio sa Obamom. Njegova kampanja je bila puna te priče i kasnije kada je postao predsjednik, Snowden je zapravo bio 7. osoba koja je optužena za kršenje zakona o špioniranju iz 1917. godine. Tako da mislim da je logično što građani nemaju povjerenja i zviždači možda ne osjećaju se toliko slobodno, čak i ako im vlast obećava zaštitu da izađu u javnost. Sad pitanje konkretno recimo da li je Snowden patriota ili je izdajnik, zavisi naravno koga pitate, ali on je rekao da je on patriota zato što je situacija bila takva da je prosto bilo neophodno da to izađe u javnost jer je prekršen američki ustav. Dok s druge strane John Kerry, tadašnji državni sekretar, je rekao da je Snowden izdajnik jer zašto je on tražio azil recimo u Kubi. Onaj ko nema šta da krije, onaj ko nema čega da se stidi, on treba da ostane na američkom tlu, a ne da ide u Rusiju, Venezuelu, na Kubu. Tako da bio je taj interesantan moment, dok Snowden je recimo na to odgovorio da je njemu zapravo bilo zabranjeno. On je imao priliku da ode negdje drugo jer je njemu pasoš bio oduzet na moskovskom aerodromu. Tako da mislim, naravno da će moćnici izvrtati te neke činjenice. Što se tiče Chelsea Manning, pa za nju se možda može reći da ima neka doza izdajništva, tako reći, zato što tu nisu bile samo informacije koje ona procurila u javnost, tu nisu bile samo informacije koje se tiču kršenja ljudskih prava, nego su tu bile ozbiljne informacije o američkim vojnim djelovanjima, njihove neke taktike koje kada bi došle u neprijateljske ruke mogle bi da izazovu smrt njihovih vojnika, njihovih građana na Bliskom istoku. Tako da stvarno to zavisi od situacije. Neko će reći da je ona patriota, da je primjer jednog moralnog čovjeka, jedne moralne osobe, međutim, kažem, to je neka siva zona jer morate paziti šta će tačno izaći u javnost. Na primjer, Assange se optužuje za to da je on podsticao Manningovu na širenje tih informacija, na prikupljanje tih informacija i kasnije prosljeđivanje njemu. Što opet je sastavni dio istraživačkog novinarstva. Mislim, ne možete sad vi kriviti Assange što je htio nešto da dobije. Mislim, tako stvari funkcionišu. Ali eto. Kad si spomenula to curenje informacija, hajmo reći, koja je razlika između toga kad informacije cure ili kad napravite platformu na kojoj će informacije da cure i zviždanja klasičnog? Dakle, između leakinga, između lika i između zviždanja. Pa zviždanje i leak se često koriste neizmjenično, međutim to nisu isti pojmovi. Dakle, zviždač je onaj ko upozorava i skreće pažnju na neku grešku koja se može ispraviti, koja se opet nepravilnost koja se može nekako dokazati.
Dok je lik više pojedinci koji samo tako procure određene informacije u javnost gdje recimo veća šteta nego korist, jel, tog samog akta. I mislim da... Ali oni su zviždači na neki način. Jesu zviždači, ali sad da li su radili stvarno nešto korisno za čovječanstvo i za društvo? Da, ne. Tako da lik, možemo gledati ljude koji su, ajde kažem, likeri, na njih možemo gledati kao na neki pokušaj modernog Robin Hooda. Oni misle da su, ne znam, iznad zakona, da čine nešto dobro, međutim to je klasičan tip osoba koje recimo vide da je auto parkirano na mjestu za invalide i odmah prijavljuju, iako je možda toj osobi slomljena noga ili ima neku privremenu dozvolu za parkiranje na tom mjestu. Mislim, ako me razumiješ šta hoću da kažem. Dakle, to su ljudi koji samo nešto prijavljuju. Recimo za Meningovu se, ona se isto nazivala recimo lik osobom, a ne zviždačem, zbog tog razloga što nekako bilo je teško sad identifikovati u svim tim dokumentima koje je ona podijelila šta je tačno tu nelegalno, šta je tu tačno krivično djelo. Bilo je mnogo informacija koje su načinile veliku štetu američkoj vojsci. Sad između tog istraživanja i generalna informacija, jesu li na neki način po tvojom mišljenju i istraživači akademski isto tako zviždači oko nekih stvari, naročito ako otkriju neke bitne stvari koje možda drugčije ne bi mogli plasirati? Ili... Pa može se reći da su zviždači. Mislim, opet zavisi koje su informacije u pitanju. Ne znam, ne pada mi sad nijedan konkretno primjer na pamet, ali ne znam da li smo uopšte mi spremni da preduzmemo neku akciju kada dobijemo te informacije. Isto kao da smo oguglali na te stvari. Recimo Panama Papers, klasičan primjer. Dakle, tu je otkrivena ta ozbiljna mreža, ozbiljan sistem prikrivanja nelegalno stečenog bogatstva. I šta se na kraju desilo? Ja se ne sjećam da je bilo išta ozbiljno. Tako da i o tome isto Žižek govori. Dakle, mi smo totalno oguglali na te neke stvari i on tu navodi primjer one basne Carevo novo odijelo, gdje imamo tog jednog pojedinca u tom nekom, hajde kažem, zdravom društvu koji ukaže na neku nepravilnost, car je go i tu se nešto desi. A danas isto kao da svi govorimo u isto vrijeme car je go, ali ništa se ne dešava, kao da smo to prihvatili. Tako da smo upali u tu neku pasivnost. Da nekako, zaključimo sa Žižekom. Čini se da je, u stvari ne čini se, nego je cijela priča aktualizacije zviždača od ova dva slučaja Snowdena i Assangea nekako poprimila ideološku konotaciju na način da su velika imena intelektualne pa i aktivističke ljevice stali uz zviždače. Žižek je jedan od njih. I to me sad podsjeća na onaj dokumentarni film Pervetitov vodič kroz film u kojem Žižek analizira različite filmove i elemente iz tih filmova povezuje sa političkom teorijom i filozofijom. Jedan od filmova koje on tu analizira jeste They Live iz 80. neke, gdje čovjek pronalazi naočale i kada on stavi naočale na glavu, on zapravo s njima vidi skriveno lice ideologije oko sebe. Pa ne znam, ako vidi reklamu, on kad stavi te naočale, on zapravo ne vidi tu reklamu, ne vidi ništa šta je nadstano osim obey. Ili, ne znam, na novčancama vide I'm your God i slično. Dakle, vidi ono skriveno naličje koje stoji iza ideologije. Mora li Ana ideologija uvijek funkcionirati tako da ima nešto skriveno? I šta znači ako mi sad otkrijemo to skriveno ideološko u javnost? Pa evo da povežem sa ovim problemom zviždača. Dakle, mi imamo dosta filmova i dosta se piše o tim slučajevima zviždača, međutim, isto kao da je narativ oko toga više usmjeren na tog pojedinca, zviždača kao pojedinca, nego na otkrivanje tog nekog
problema u sistemu. Tako da možda možemo tu povezati taj moment gdje Žižek upravo govori o tim nekim, toj nekoj skrivenosti, skrivenom licu ideologije i da, prosto smo postali pasivni upravo zbog toga. Jer nama se serviraju te stvari, prikazuju nam se te činjenice, ali to ide kao iznad naše glave, proleti bez da mi to registrujemo. Dakle, fokus je više na priči, Snowden je uradio to i to, on je hrabar, a ne na sistematskom problemu. Jer mi da, isto točno, kao da i ćemo... okrivljavanju i kriminalizaciji Snowdena, kao da se hoće pokazati, ne, on je kriv jer on krši ustav, ali to što se pod ustavom vrše neke druge stvari, to se kao nastoji. Mislim, čak i ako kažemo svaka čast, da ga predstavimo u nekom dobrom svjetlu, opet mi smo izignorisali taj problem. Jer svaki par mjeseci, par godina se javlja nešto. Pojavi se neki zviždač, tako da možda ipak do sistema. Da, dakle, ne na zviždaču, nego na sistemu. Mislim da si super ovo zaključila, nije do zviždača, nego je do sistema. Ana, hvala ti na gostovanju. Hvala vam.